evo danas imamo jedan relax day. Idemo na planinarenje. Marko, gdje? Na planinu? Kako beše? Ja. Ne mogu se setiti. Kilimanjaro. Ja. Kilimanjaro. Jastrebac. Tako I je, možda Jastrebac. krenemo! Tako je, idemo sa planinarskim društvom iz Paraćina, planinski klub Javorak. Tako da čekamo da stignu da nas pokupe i pravac Jastrebac. Planinarsko društvo